Programme de développement des bibliothèques publiques dans le gouvernorat de Bethléem a commencé en 2005 avec une entrevue entre le gouverneur de Bethléem et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, qui est un département français du sud de la France. نشاط والتعاون المشترك ما بين محافظة بيت لحم وما بين مقاطعة بوش دورون والتي بدأت في توقيع اتفاقية تعاون عام 2005. Ce programme à l'origine comprenait deux volets. Il y avait un volet un petit peu social et médical et un volet culturel. Le volet culturel a porté tout de suite sur le développement de la lecture publique et la constitution de bibliothèques. Les premiers lieux qui ont été choisis pour établir des bibliothèques ont été le village de Dar Salah et la ville de Dora. في البداية كانت المكتبة في مقر مستأجر أرخق كاهل المجلس القروي، حيث كان هذا المقر متواضع وبسيط وغير ملائم صحيا لاستقبال المراجعين من طلبة جامعات ومدارس وإلى آخره. وفيما بعد تم من خلال التواصل المستمر مع الإخوة الفرنسيين والدعم واستمرارية التعاون المشترك فيما بين محافظة بيت لحم والفرنسيين بالشراكة مع المجلس القروي، تم الاستمرارية ودعم هذه المكتبة بالمزيد من الأمور الخاصة والتي تحتاجها المكتبة من كتب لطلبة الجامعات وقصص أطفال ورفوف وأجهزة كمبيوتر وماكينات إلى آخره، من حيث بلغ عدد الكتب ما يقارب 7000 كتاب. كانت بداية التأسيس أو ثمرة التأسيس لمكتبة بلدية الدوحة في العام 2006، عندما كانت هناك توأمة ما بين محافظة بيت لحم والمجلس الأعلى لمقاطعة بوش دورون بالتعاون مع مؤسسة كوبياك. بداية كانت مكتبة الدوحة موجودة في غرفة صغيرة في مقر البلدية لا تتجاوز 30 متر. كانت مشرفة عليها متطوعة. في 2006 في 2007 تدخلت مؤسسة كوبياك من أجل تقوية القدرة لدى العاملات في المكتبة، إضافة إلى البدء بتطوير الكادر الإداري للمكتبة، حيث انتقلنا من موضوع المتطوعات إلى موضوع تعيين كادر جديد يتكون من 200 مكتبة في نهاية العام 2007. أصبحت ما بين 2005 إلى حد 2009 تطور بشكل متسارع. من 1000 كتاب أصبحت أو عدد الكتب الموجودة فيها أكثر من 6000 كتاب. حتى العام 2010 عندما تم تأسيس مركز النورس، انتقلت المكتبة في ذلك الوقت من الغرفة الصغيرة التي تقدر مساحتها ب 30 متر إلى غرفة كبيرة، إلى مقر كبير للمكتبة العامة يتسع أو يوجد فيه حوالي 8000 كتاب ومساحته أكثر من 200 متر. Donc deux bibliothèques sont nées là dans des petits locaux qui ont d'abord été aménagés. Ensuite, il y a eu un élargissement de ce programme à la ville de Bétjala et au village de Batir. La constitution de ces bibliothèques, évidemment, c'est accompagné de formation de professionnels, de constitution de fonds documentaires, donc d'achat de livres et d'organisation des espaces avec des étagères, du mobilier adapté, etc.
طبعا الهدف كان من ذلك هو يعني تشجيع الأطفال على القراءة وبالتالي تنشيط العمل المكتبي في محافظة بيت لحم، وبالتالي تطورت هذه العلاقة لتشمل المزيد من المكتبات بما فيها مكتبة بيت جالة ومكتبة بتير. أهلا وسهلا بكم في قرية بتير، القرية الحدودية. التعليم فيها أفضل من غيرها من القرى في المنطقة. السبب قربها من القدس، بحيث أنه يعني لدينا بعض خريجين الجامعات من 1935. البرنامج هذا يعني احنا بدأ عنا قبل حوالي 3 أو 4 سنوات باتفاقية مع كوبياك الفرنسية، يعني شمل المحافظة على الكتب الموجودة، إعادة تصنيفها، إضافة ساعدونا في إيجاد بعض الكتب، دعم المكتبة من ناحية كتب جديدة. Je pense que ce drame a rencontré un assez bon succès, puisque dans le même temps, les mairies ont tout de suite décidé de construire de nouveaux bâtiments. On a donc vu sortir de très beaux bâtiments, un à Bet Jala, un à Dora, un à Dar Salah. La bibliothèque de Batir étant restée un petit peu telle qu'elle était à l'origine. Donc on a maintenant des très beaux bâtiments avec des bibliothécaires qui ont maintenant du métier, plusieurs années de métier derrière elles, qui continuent d'accroître leurs fonds, d'étendre leurs activités et donc qui se comportent maintenant, on peut dire que maintenant dans le gouvernorat, il y a de vraies bibliothèques publiques, comme il y avait déjà celle de la mission pontificale à côté de l'université. نأمل في نهاية حديثي أن نصل إلى فكرة مع الإخوة الفرنسيين بأن يكون هناك تبادل ثقافي فرنسي فلسطيني من خلال الزيارات المتبادلة بين الشعبين لإطلاع الشعوب على ثقافات وتراثنا وتراثهم. العلاقة مستمرة كما قلت، وطبعا نطمح إلى توسيع هذه العلاقة لتشمل بقية يعني المكتبات في المحافظة، وأيضا لتشمل بقية رياض الأطفال. Alors on a ensuite décidé de travailler en réseau, donc les bibliothécaires de ces 4 bibliothèques, plus les bibliothèques, toutes les bibliothèques privées que l'on peut rencontrer dans cette zone, au Geras Center, Al Road Theater. On a travaillé aussi avec la bibliothèque de l'université Al-Quds. Maintenant, c'est un vrai réseau qui travaille ensemble sous la houlette de l'Institut Tamer de Ramallah qui vient, fait des formations, rencontre les bibliothécaires, organise des animations et fait un vrai travail de développement du réseau. L'objectif maintenant, c'est de continuer à développer ce réseau, de continuer à trouver des fonds, des financements. C'est aussi de continuer à organiser si possible des activités importantes comme on a pu le faire en 2008 avec tout un travail sur le compte qui a duré une année et pour lequel on avait trouvé des financements auprès de l'Union européenne. Donc l'objectif c'est de continuer tout ça, d'élargir et d'approfondir les connaissances, de former de nouvelles bibliothécaires et de faire ce travail de bibliothèque en réseau, de développement de la lecture qui se fait dans tous les pays du monde. Alors pourquoi on a mis l'accent sur les bibliothèques dans cette coopération alors que bon, on peut travailler sur l'eau, sur l'environnement et sur quantité de choses qui sont extrêmement importantes dans ce pays. C'est vraiment parce que nous pensons que le développement culturel, c'est un des fondamentaux du développement et que, comme tout à chacun, les Palestiniens et en particulier les enfants palestiniens
ont droit à la fois à retrouver leurs racines, leur culture, et à regarder vers l'avenir en ayant accès le plus possible à la connaissance et à l'information. C'est exactement ce que l'on fait dans les bibliothèques.